Kalubyan chess players, so magpa-practice kita in 3 moves checkmate para practice kita pag-calculate. So dinhi, pwede niyo i-post ang video kung gusto niyo ma-solve iniya paagihan iyo pamaagi. So dinhi, ang akong answer ni na puzzle is check anay. For example, check capture hiya, check ako dito, igbaw, then kaon dito ha ilarom. Or kung mag-movie nga di, may the check, then after move, checkmate gyapon, sulod din 3 moves. So after check, okay, capture hiya, so matukitan akon primero na linya with check di, tapos mate gida na h2. So another 3 moves checkmate hini na position. So makita nato na ang white king is added di g1 may kita bishop. So pwede niyo pause ang video para kung gusto niyo kamon mag-solve. So dinhi may da check talaga na akong nakita, and then maybe check di double check, tas we check di in rook for example, pero may double check for example, double check, basta double check waray capture ha nag-check on the escape la for example, or aton usa na pwede niya ma-capture. So dida last move checkmate na. Another 3 moves checkmate. So dinhi may discover ako nakita na attack. So mag-discover kita makaon na naton queen. So kinahanglan naton hin double check. So double check for example 1 and then check and then check, checkmate. So last 2. So kinahanglan nato mag-practice in 3 moves checkmate para ma-practice naton calculation. So dinhi pwede niyo i-post ang video ano niyo move ni para mamatian white king kay dinhi kausala katira didi or didi mati na. So dinhi kinahanglan naton mag-check. So anon maupay, okay, mag-check kita didi, capture and bishop, check with the queen, king move, and then last move. So anon last move adto? So maybe after check, capture, and then check didi. So nga din didi may green, then rook. Okay, so amato na ako ang solution. Check didi diagonal, then rook, checkmate. Okay, last puzzle. White to move, mati in check. Mati checkmate yahin 3 moves. So makita nato na ang black king is didi. Aniya only escaping square is didi. So pwede kita mag-check with the knight, king move, check, and then didi last move, check, makiwa. So anon mao pa natira hini? Maybe check anay, check with the knight, and after move didi check nga didi last move nala. So makori. So ano ni solution nini? May da ka mo solution? Maybe check, sacrifice, check, teri. So adi gud talaga ma-check didi. Ma-check talaga nga di. So sayop adto. So okay, medyo makori ano. Check didi. Sayop gyud pa no. So anon maupay natira? Sapat ma-sacrifice ang kitang rook. So check, okay. So di na kasi makadidi. Kasi once mag-check ang rook, makadi pa kasi dida. Agree. So it's time na para mag-knight f7. So di ba after rook moves checkmate. So okay la bisan nasayop kita pag solve ang puzzle, ang importante maintindihan naton ang puzzle and later on ma-answer naton. So kumbaga gi-studyhan nato na nato sayo para ma-improve kita, para sunod makita na naton ang solusyon han problema. So to Kalubyan chess players, hopefully na may nabaruan ka mo
good luck kan iyo choose tournament yan nga August 9.